Jarage manaila jaragele manaila surni musurna jaragele manaila jaraga Asimi brana de mani no wana paro jamane Simi brana de mani paro jamane
Nouvelle Express filabaw aw bɛɛ lajɛlen folen do aw tɔgɔ ani aw jamu na nanaw ka kɛnɛ Nouvelle Express sanfɛ bi an bɛ waleɲuman dɔ foli di bɛɛ lajɛlen ma an ka wele bilalen do belebele dɔ ma ni a tɔgɔ fɔra ka ban dɔrɔn a bɛ dɔ Kɛnɛdugu yan bawo maa dogolen tɛ nka yanni an ka belebele yɛrɛ ɲininka donc an b'a ɲininka k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ maaw ye ayiwa belebele i dansɔgɔ. I dansɔgɔ karamɔgɔ Segu Balo ni taa ni goni ni bi ni fura ayiwa belebele a gɔniko b'i bolo cogo di de karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ko baasi tɛ gɔni juru dɔ ayiwa a ka di n ye k'i tɔgɔ ni i jamu fɔ maaw ye ani bɔkolo ani yɛrɛ jabala karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ko i ka ɲininkali a bara diya n ye ne de ye Kasimu Sise Kasimuba gɔnifɔ Kasimuba kalanden Kasimuba ka bɔ ba Maliba kɔnɔ Sikaso Kɛnɛdugu mais an ka dugu yɛrɛ o ye kiɲɛ ye an ka dugu k'a fɔ an ka dugu yɛrɛ o ye Yelekera ye arrondissement o ye kiɲɛ ye o ye kiɲɛ ye n bɛ kiɲɛ dɔn ayiwa o tɛ baasi ye ne ko muso b'i bolo karamɔgɔ Segu Balo muso bɛ n bolo muso joli karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ko muso fila bɛ n bolo muso fila b'i bolo o kumana denw b'i bolo kɛ karamɔgɔ Segu Balo denw o bɛ kalanden bolo ayiwa i dansɔgɔ i ni ko ayiwa gɔnifɔ Kasimuba i dansɔgɔ n bɛ fɛ ka dɔn ne ko baara dɔ kɛra b'i la min ni gɔniko tɛ kelen wa karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ta ni goni ni biɲɛ ni fura i ka ɲininkali o diyara n ye baara fila tɛ ne la dugukolo sanfɛ gɔni ko an bɛ yɔrɔ min komi bi ayiwa ayiwa o b'a jira k'a fɔ k'i ye gɔnifɔla ye o tɛ baasi ye ne ko sababu jumɛn de ye don gɔnifɔ na walima yanni ka don gɔnifɔ la e kun ɲɛ bɛ gɔnifɔla dɔw de la i ye mun kanu kɔ da la wa walima sababu yɛrɛ jumɛn de ye don a la dɛ i dansɔgɔ sa karamɔgɔ Segu Balo e k'o kuma o bara diya n ye i dansɔgɔ sababu min ye ne don gɔnifɔ la ne yɛrɛ wolofa taara gɔnifɔla di ne wolola ka sɔrɔ n wolofa taara gɔnifɔla di nka ale ka gɔniko a ma taa ɲɛ ne ye gɔni kanu ne yɛrɛ wolofa de kɔ maa ka gɔnifɔ ma taa ɲɛ mais gɔni kanu tora n na kabini fitinin n fana y'a bila n dusukun na fo ne yɛrɛ ka kɛ fɔlikɛla ye hali sini m'o kalandenya de la karamɔgɔba yi kɔ ayiwa o b'a jira k'a fɔ k'i ka gɔniko ko tiɲɛ don i dansɔgɔ ayiwa o tɛ baasi ye gɔnifɔ Kasimu ne ko i bɔra dankun na wa bawo an b'a mɛn dankun ne ko gɔnifɔla fana bɛ bɔ ale dankun na wa karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ko ko n ka foli bɛ donso den a n'a ba Soma den a n'a ba mori karamɔgɔ a n'a ka mori kalanden Woyinba a denw ma dansɔgɔ ko n ka foli bɛ Maliba ŋana ye bɛɛ lajɛlen ye farafinna farajɛla dansɔgɔ ko bɛɛ dansɔgɔ ko ni ko ko ni ta ko ni goni ko ni bi ko bɛɛ ni fura dansɔgɔ karamɔgɔ Segu Balo siga t'a la n bɔra dankun na ka su ko ka dugu jɛ ko karamɔgɔ Segu Balo ko tiɲɛna n'o tɛ gɔnifɔla n'i ma bɔ dankun na i tɛ se k'a fɔ k'e ye gɔnifɔla ye gɔnifɔla e ma bɔ dankun na donsow ka dankunsɔn selen donsow ka laadalako selen e bɛ t'o kɛ cogo di dansɔgɔ ayiwa nin tɛ baasi ye o b'a jira k'a fɔ k'i ne ko donso gɔnifɔla ani donsokɛ yɛrɛ a bɛɛ don cogo ye dankun na cogoya kelen walima danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ de karamɔgɔ Segu Balo i dansɔgɔ ni ko donsokɛ don cogo dankun na ani gɔnifɔla don cogo dankun na an bɛ yafa deli gɔnifɔla kɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ ani donso kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ Segu Balo a bɛɛ don cogo kelen différence tɛ yen ayiwa nin diyara n ye gɔnifɔ Kasimu ne ko dankun yɛrɛ mun de don i bɛ se ka yelen da ka dɔɔni wa i dansɔgɔ ni ko n bɛ se ka yelen da dankun ka dɔɔni dankun tɛ dɔwɛrɛ ye donsow ka bɛnkan donsow bɛɛ dan bɛɛ bɛn n'a bɛnna yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ dan yen dankun tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ n'a ka gindora fɛn o fɛn nana ni ko nana a bɛ taa sigi dankun na a b'o kuma fɔ a b'o ba ye o kɛra diya ye o kɛra kɛlɛ ye o kɛra diɲɛ ko ye o bɛ ɲɛnabɔ dankun de la wa n'a y'o fɔ ye o ko bɛ dan yen dansɔgɔ gɔnifɔ Kasimu bi ye sini y'a lakale ye o la hali bi an bɛ foli ta k'a di Nouvelle Express an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati la an ka pajiw sanfɛ an bɛ aw bɛɛ fo o la gɔnifɔ Kasimu bi kɔni ko dɔ bɛ kɛ bi o la an bɛ fɛ ka dɔn an b'a ye gɔnifɔlaw ka bilekiw la duwalen dɔw bɛ k'a la duwalen nin yɛrɛ kun b'a la wa ŋana cɛ i dansɔgɔ sa cɛ ni ko ni ta ni goni ni biɲɛ ni fura i dansɔgɔ ŋana e ka ɲininkali nin a bɛna kɛ sababu ye ka maa caman de bɔ kunpan na dansɔgɔ bari an ka duloki duwalen nin
ne yo chama yininga ba fo ko masiri gansan do dan sogo ayi kumara masiri gansan te dan sogo awo kumara aywa o kunye jume alhamdulillah ebe duwale biye ngon foro ka gligira dorate dalu le be duwale na bo mo jugu minu me tay ka foli garoro ali jina jugu minu me tay a dabro le kama Allahu akbar no nya dara duwale nga o tisika sigi o beta dan sogo ya famia nya famia bon ngon foro ko bo fana olu be laben wara kara ni mo ye bon e ba don duwale na e ba so duwale na do beti e ba do ka foko kodo kelela kodo be awo no te masiri gansan te dugu abena fo duwale ni I ka yele da ka abena fo tagala de tagana du aywa o te bashi ne ko kasimu dusu goni ni o ida so ne be ni ne ko bena ka kanwa bena ka kanwa be se ka fo be kuna wa fo safurulai ayi beni dusu goni manga awo aywa beni dusu goni manga abe fo che kun jumene kunora dusu goni abe fo ngana ide ku dusu goni be fo donzo de ku donzo goni ni ma ngana mi ya kanu donzo ko abe fo ku no te donzo goni te be fe do furuba fente ka fo ko nye commerçant mbe bo ka goni do to do la wal manye fonctionnaire warbe do o fente non si ça commerçant ta folie be awo amesika fo commerçant ku me o folie be awo a folie de be wala a folie be mais ka fo donzo la jen no ro mina commerçant be na ko ka folie ka le ko tisika ke fo na kran donzo da ka je aywa donzo da be sika fo akasa ni commerçant walima ni milije ou ben ni terre ou ben ni moto ba moli barakala ni folie ka ku antel o be sika bo donzo de da nte e go fo ra tisika bo da dan so aywa ni de bache gorfo kasimu idan so ko me fe ka do I ka gon ko kono nawla idan so ne ko ye deku soro ite se ka ne deku mun ko idan so nana ye deku ba ke me soro nte se ka nya minu ko ka cha ko jugu aywa Allahu akbar yelinda doka nga gon fo kono ye gon brada nkana ni nga kalando ka club bishegu to ma abe shenduru bo ka ta foli ke foi ma soro kasi kana so o kala na gon fo kono abe shenduru bo awo ka tama sindigira club bishegi o lukera awo gorgo kono gon ko kono mais nous sommes jako yolu soro alhamdulillah nous sommes jako chama yo fana soro aywa yelenda doka bon nous sommes jako mi soro moto kutulu tara ka duma gon gora dan so wa binan je tara ka dia dan so wa bioro je tara ka dia wa bishegi je tara ka dia yo nous sommes jako soro aywa gorfa kaso ameta kana alibi femiye gelew roy ameta kana gayanu oche o mba nyini ofe aka dumando di awma ga mi kun kadne ibaye ni cebara sigla ni kene bara dafa o kumala abe foko gonfola ka dozo baw sense ka lado wati ba soro kaladenw be kofe kramo kala la bala me kaladenw kerala ola juruse min be ke ko ola walba juruse kera lembo la di juruse kera mbada aywa akota ta akota anga jango la ga no so o be foye sisa Sigi ko muso makarangani duso kana to ka temiri daga ko muso makarando
donso ka natɔ ka den nanu simu ŋaɲima ne ma ko sogoro yanni kɛnɛ ka bɔ ala ma bani kelen ye ba de siya jaga dusu kuyaro kuye biro kuyaro cɛdɔ minɛ ko dɔ la siran dɛ kani dusu ŋaɲima dogo dɔ minɛ ko dɔ la siran ala ma dogo ɲu a yala ma yanni kɛnɛ komi kulanjali kɛ ma ŋaɲima dɛ dusu ŋaɲumuna cɛ ye saba a ka tɛ mun ne kɔ esimu ŋaɲima wolo minɛ tɔ ka tɛ wala ko muso ma kalan do dusu ka natɔ ka tɛ miiri dɛ sigidama muso ma kalan boli dusu natɔ ka tɛ hinɛ komi jɔyɔrɔ n'a ye cɛma ŋaɲima ŋaɲima juru bɔ simi natɔ yanni sini cɛ jaga sima ŋaɲima ko ye biro goyarɔ komi ŋaɲima dusu de ni dusu ba ŋa bɛ ni su ŋaɲima jɔnma bolo cɛdi sale ka de mun ne ma jaga ko ye biro goyarɔ dusu ko ye biro goyarɔ dɛ mana ŋaɲima simi natɔ yanni kɛnɛ ka bɔ a y'a sɛsɛ yanni furuke a y'a sɛsɛ yanni kɛnɛ jaga dusu goyarɔ sogo satɔ ko tɛ wuli ŋaɲima dusu ŋaɲima ŋaɲima ayiwa nin tɛ baasi ye gɔnifɔ kasimu ba siga t'a la i ye gɔnifɔla ye danbala nin waati la ji cin bɛ donsobaw caman ɲɛ kan nin waati la o la ne ko kasimu ne ko donso yɛrɛ bɛ seli wa i dansɔgɔ ni ko ni ta i dansɔgɔ nana donso bɛ seli dɛrɛ fo ka ten fili wa a bɛ minɛ fana yɛrɛ koyi ayiwa i dansɔgɔ donsoya yɛrɛ nin ye silamɛya ye ayiwa i dansɔgɔ ayiwa bawo an b'a ye caman b'a ɲininkaliw kɛ surtout ni dɔw yɛrɛ donsokɛ ye seli la ka ban u bɛ kabako ko ko donsokɛ nin yɛrɛ bɛ seli la alhamdulilah dɔn ni donsokɛ bɛ seli o diyara n ye ne ko kasimu donso gɔnifɔla a yɛrɛ jɔda ye mun ye donsoya kɔnɔ fo ka taa se somaya yɛrɛ kɔnɔnaw ma nana i dansɔgɔ ni ko ni ta ni kɔni i ko ɲininkali nin a diyara n ye kojugu ni ŋɔnifɔla jɔda bɔra donsoya donsoya tɛ yen tuguni ayiwa n'i y'a mɛn donsoya yɛrɛ ŋɔnifɔla don awɔ ŋɔnifɔla jɔda 200,000 o de bɛ donsoya la yeli da damarɔ kan ayiwa nana ni donso bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛ ɲuman fara juguman kan hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan dansɔgɔ fo ŋɔnifɔla ka ye kɛnɛ kan n tɛ can tɛ dansɔgɔ ni donso kɛlɛra ŋɔnifɔla de b'a ban o y'a jɔda ye ni ŋɔnifɔla tɛ a bancogo tɛ yen ŋɔnifɔla de b'a ban ayiwa i y'a faamuya ni donso bɛ n'u ka jɔbɔ nɔɔni ŋɔnifɔla bɛ wele n'o bɛ n'u ka simulasi kɛ ŋɔnifɔla bɛ wele n'o bɛ n'u ka kalakari kɛ ŋɔnifɔla don n'o bɛ n'u ka damusɔn kɛ ŋɔnifɔla don ayiwa karamɔgɔ ba hakɛ to i da sera yɔrɔ dɔ de ma sisan i dansɔgɔ
n'o bɛ n'o ka kalakariw kɛ ko ka taa se bɔlɔturu ninnu ma ne ko i bɛ se ka da don olu la dɔɔni an ye wa i dansɔgɔ ayiwa i dansɔgɔ i ko i ta nka kalakari tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa donso dɔ fa salen i y'a mɛn donso dɔ mana sa awɔ a ɲama bɛ fifa dansɔgɔ i y'a mɛn gɔni kan ka fɔ ɲama min bɛ yen k'o fifa ka bɔ yen dansɔgɔ a ye sogojugu minnu faga a ye jinɛ minnu kɛlɛ a ye sajugu minnu kɛlɛ donsokɛ mana sa ɲama dɔ bɛ to so n'a sanni kɔ o kalakari bɛ kɛ kalakari o bɛ n'a fɔ ɲamagɛn o bɛ n'a fɔ ɲamagɛn ayiwa i dansɔgɔ bɔlɔturu don nana i dansɔgɔ i ni ko nana bɔlɔturu n'i y'a mɛn bɔlɔturu o tɛ dɔwɛrɛ ye ni donso ɲɛnajɛ bɛ yen i y'a mɛn i n'a fɔ donso dɔ salen o gosi bɛna kɛ ci bɛ bila donsodenw ma u bɛ don kungo kɔnɔ fan bɛɛ u bɛ sogo ja ne bɛ faga walima donso ka ɲɛnajɛ wɛrɛ bɛ nana nisɔndiya ko u bɛ ci bila donsodenw ma fan bɛɛ u bɛ don kungo kɔnɔ ka sogo faga u bɛ fɔ o de ma ko bɔlɔturu u bɛ bɔlɔ turu u bɛ don sogo nɔ ka sogo ni cɛ n'o tilara sogo fagara pewu ka na sogo kɛ ɲɔgɔn ka so bɔlɔ bɛ bɔn kɔrɔ y'an tilara o de ye bɔlɔturu o de ye bɔlɔturu bɔlɔbɔ ye ayiwa Kasimu ni question ni ɲininkali ni a diyara n ye kosɛbɛ i dansɔgɔ ayiwa o tɛ baasi ye ne ko Kasimu i dansɔgɔ hali bi ne ko i kɔni ye yelen da gɛlɛyaw kan i dansɔgɔ bon ne b'a dɔn gɔniko a ko ɲɛw ka ca o ye tiɲɛ ye ne ko hali bi i bɛ se ka yelen da i ka gɛlɛyaw kan wa ayiwa nana i dansɔgɔ ni ko i ta nana halisa n bɛ se ka yelen da n ka gɛlɛyaw kan i tɛ mun bi hakili la i tɛ se ka ɲinɛ mun kɔ cogo si wulibali don nana n bɛ se ka yelen da o kan parce que hali n'a danna bɔn an ye kalandenninw y'an ma joli bɔ fɔlɔ mais an bɛ gɔniko n'a mɛnna bon vraiment an bɛ fɔliw kɛ layidu lankolon bɛ ta yen fogo la mobili ko layidu bɛ ta yen miliyɔn layidu bɛ ta yen moto layidu bɛ ta nka a tɛ kɛ dansɔgɔ hali ka don o bɛɛ gɛlɛya n'o bɛɛ dusukasiw b'an na bon wa e b'a jateminɛ fana an ye min kɛ kalan na kalandenw tɛ sera ka kalan kɛ tuguni o bɛɛ gɛlɛya b'an na dansɔgɔ ayiwa o ye gɛlɛyabaw ye mais Kasimu bɛ fɛ ka dɔn hali bi gɔnifɔ i dansɔgɔ gɔnifɔ i dansɔgɔ a jɔda mana kɛ fɛn min ye gɔniko la i n'a fɔ sisan ne ko a bɛ kɛlɛban kɛ wa nana o fɔra ye o awɔ donso mana kari ɲɔgɔn na a kɛlɛbana ye gɔnifɔla de ye o bɛ n'a fɔ sisan médiateur a bɛ n'a fɔ sisan médiateur kɛlɛbanaw don voilà donc o bɛ n'a fɔ kɛlɛban ni kɛlɛban de kama ça c'est très bien ayiwa o faamuya kɛlɛban o de gɔnifɔlaw de bɛ donso nisɔndiya gɔnifɔlaw de bɛ donso ka kɛlɛw ban c'est à dire donso yɛrɛ tɛ yen ni gɔnifɔ tɛ yen awɔ ayiwa ne ko bi sumaya yɛrɛ e y'a sɔrɔ cogo di a n'a donsoya e y'a sɔrɔ cogo di nana i dansɔgɔ ni ko bon bi somaya ani bi donsoya nana a si tɛ kɛra kɛcogo la koyi ayiwa nana bi donsoya ani fɔlɔ donsoya cɛ ka jan bi somaya ani fɔlɔ somaya nana a cɛ ka jan kelen tɛ fiyewu awɔ foyi t'a cogo la nana foyi t'a cogo la nana bi ne y'a jateminɛ soma wenba jinɛtigi ye ni si tɛ kelen ye mais bi jɔnni b'a bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na soma bɛ wenba ka ko kɛ jinɛtigi bɛ soma ka ko kɛ bon bibi na ne y'a jɔ e t'a dɔn min ye min ye o de nin bɛɛ n'a pilasi don nin bɛɛ n'a ka baara don tellement faamuya bon nka donc o b'a yira k'a fɔ bi somaya n'a donsoya a tɛ bolo ɲuman kan kɛ nana a tɛ bolo ɲuman kan mais Kasimu ni e yɛrɛ cɛ baara sigi o a ka di e cɛ kun qualité jumɛn ka ye i ka kɛnɛ nin kan dɛ i dansɔgɔ ni ko ni ta ni ayi dansɔgɔ
ngana ne cɛ bara sigi a ka di ne ye cɛ qualité min ka ye n ka cɛ bara dɔ o ye dusukɛ yɛrɛ yɛrɛ ne m'a fɔ n bɛ taa faga sisan a bɛ taa faga ngana ni somakɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ somaya dɔn a b'a kɔrɔ dɔn a sigilen tɛ so kɔnɔ ka maaw tromper dɛ a sigilen don so kɔnɔ ngana maaw jigiyara maaw somayara yen a sigilen don so kɔnɔ k'a tɔgɔ kɔnɔ a bɛ somaya dɔn a b'a kɔrɔ dɔn ngana a ka di ne ye o ŋanaw de ka kɛ ne ka cɛbara dɔn ayiwa an balima Nouvelle Express lajɛbaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka bɛɛ fo a tɔgɔ ni a jamu na o la Gɔnifɔ Kasimu hali bi an bɛ duman ɲɛɲini aw fɛ hali bi aw dansɔgɔ aw ni ko dansɔgɔ ni ko Alibi Nouvelle Express an filɛbaw aw bɛɛ folen don aw bɛɛ dansɔgɔ aw ni ko Kasim i dansɔgɔ Tana i dansɔgɔ Tana i dansɔgɔ an b'a mɛn maaw da Tana i dansɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni Tana fɔra ka ban dɔrɔn ko maaw ka sigi i dansɔgɔ ne ko Tana nin a bɛ n'a fɔ o ye juru gɛlɛn ye a ka fɛn nin kɔnɔ dɛ ngana juru gɛlɛn don ayiwa i ngana juru gɛlɛn don ayiwa bari Tana o mana foyi kama fo ka ngana ye bɔ ɲɔgɔn na parce que donso tɛ kelen ye o sogo faga cogo man kan o kungo don cogo tɛ kelen ye bon ni Tana tuma na maaw ɲɛ tun bɛ don ɲɔgɔn na ngana Tana jurusen gɛlɛn don ale bɛ n'a fɔ ka nganaw bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ nganaw bɔ ɲɔgɔn na ka furancɛ don nganaw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la ayiwa i da sɔgɔ i ni ko kutigɛ fɔli don ngana kutigɛ fɔli o kelen don parce que kana ye ta donso dɔ bɛ sogoba faga a tɛ se ka sogodennin faga koyi donso dɔ yɛrɛ bɛ sogodennin faga a tɛ se ka sogoba faga i y'a faamu bon kutigɛ fɔli o dɔnbagaw de bɛ yen awɔ o sogo sugu de fana bɛ yen n'i y'o faga i bɛ kutigɛ fɔli dɔn sogo sugu dɔw fana bɛ yen n'i y'o faga danga bɛ fɔ yen sogo sugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ sogo kalite jumɛn n'i y'a mɛn ko kutigɛ fɔli n'i ye minɛn faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ yen n'i ye mangala faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ yen n'i ye sinsin faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ yen ayiwa e k'ale juruseli ta k'a lajɛ
Ayiwa Gorfo Kasim ida sogo ini ko ambe ni gase anga jamukan akunche roma ola kuma laban min bi bolo ka fɔ a lajɛbaw ye ida sogo an bɛ kuma di ma ida sogo nana kuma kan laban min ne bolo o ye ka foli di a yɛrɛ ma fɔlɔ ida sogo a dan sogo ni ko a ka teleso yɛrɛ ko Media Nouvelle Express Media Nouvelle Express ka foli di ay bɛɛ lajɛlen ma ida sogo ko a dan sogo ani ko ala k'an to ɲɔgɔn ye ami ka foli di Maliba donso yi bɛɛ lajɛlen ma a n'a soma yi n'a doma yi n'a jinɛtigi a n'a ngɔnifɔlaw bɛɛ lajɛlen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ dan sɔgɔ nana bari bɛnbaliya baara ko ma nɔgɔ dan sɔgɔ nana ka foli di nana cɛ a n'a muso yi bɛɛ lajɛlen dan sɔgɔ aw bɛɛ dan sɔgɔ ani ko ayiwa ini ko Gorfo Kasimu an yɛrɛ b'i fɔ k'i barikada bawo an ye wele bilali ma i nana anw jaabi an b'i fɔ k'i barikada o la an bɛ foli ta an b'a di an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa nin de tun y'a ni Gorfo Kasimu ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma Kasimuba Sikaso yan kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ quartier min na o de ye Sanibugu ye o la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma aw dansɔgɔ aw ni ko ŋana kɛnɛ sanfɛ Nouvelle Express sanfɛla la o la an b'a fɔ aw kan bɛɛ aw dansɔgɔ aw ni ko Danso. Anko. Kobi. Kuban jami kama ngai made. Jusulu ngai muna. Achaya sala akate mune ko. Esimo ngai wala mina to kwati. Wala kwa muso makalando jozo kana to katemilide Sigidanga muso makalambo jozo na to katemine kwa mi jero na yenche mama na juro pasini simina to yani sinige Jaga simang ngayon, kuya tiro kuya ko. Kuning ngayon, dududa dito sa bang abenisu. Ngayon, joma gulong, jadi sale pagi monemo. Jaga kuya tiro kuya, dududa kuya tiro kuya dode. Simina to yani ganegawo aya se yani buruge aya se yani gene ya duzuru guyaro sugo sato ko debiri naima buruge naima ayiwa ni tɛ baasi ye Gorfo Kasimu Ba siga t'a la
ɔ i ye gɔnifɔla ye danbala ni waati la ji ci bɛ donsobaw caman ɲɛ ka ni waati la i dan sɔgɔ o la ne ko Kasimu ne ko donso yɛrɛ bɛ seli wa i dan sɔgɔ ni ko i ni ta i dan sɔgɔ nana donso bɛ seli dɛrɛ fo ka ten fili wa a bɛ minɛ fana yɛrɛ koyi ayiwa i dan sɔgɔ donsoya ka nin ye silamɛya ye o ayiwa i dan sɔgɔ ayiwa bawo an b'a ye caman b'a ɲininkaliw kɛ surtout ni dɔw yɛrɛ donsokɛ ye seli la ka ban u bɛ kabako ko ko donsokɛ nin yɛrɛ bɛ seli la alhamdulillah donc ni donsokɛ bɛ seli o diyara n ye ne ko Kasimu donso gɔnifɔla a yɛrɛ jɔda ye mun ye donsoya kɔnɔ fo ka taa se somaya yɛrɛ kɔnɔnaw ma nana i da sɔgɔ ni ko ni ta ni kɔni i ko ɲininkali nin a diyara n ye kojugu ni ŋɔnifɔla jɔda bɔra donsoya tɛ yen tuguni ayiwa n'i y'a mɛn donsoya yɛrɛ ŋɔnifɔla don awɔ ŋɔnifɔla jɔda 200,000 o de bɛ donsoya rɔ yelen da damarɔ kan ayiwa nana ni donso bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛ ɲuman fara juguman kan hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan dansɔgɔ fo gɔnifɔla ka ye kɛnɛ kan n tɛ can tɛ dansɔgɔ ni donso kɛlɛra gɔnifɔla de b'a ban o y'a jɔda ye ni gɔnifɔla tɛ a bancogo tɛ yen gɔnifɔla de b'a ban ayiwa i y'a faamuya ni donso bɛ n'u ka jogo nɔɔni gɔnifɔla bɛ wele n'o bɛ n'u ka simulasi kɛ gɔnifɔla bɛ wele n'o bɛ n'u ka kalakari kɛ gɔnifɔla don n'o bɛ n'u ka damusɔn kɛ gɔnifɔla don ayiwa karamɔgɔ ba hakɛ to i da sera yɔrɔ dɔ de ma sisan i da sɔgɔ n'o bɛ n'u ka kalakariw kɛ ko ka taa se bɔlɔturu ninnu ma ne ko i bɛ se ka da don olu la dɔɔni an ye wa i da sɔgɔ ayiwa i da sɔgɔ i de ko i ni ta nka kalakari tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa donso dɔ fa salen i y'a mɛn donso dɔ mana sa awɔ a ɲama bɛ fifa dansɔgɔ i y'a mɛn gɔni kan ka fɔ ɲama min bɛ yen k'o fifa ka bɔ yen dansɔgɔ a ye sogojugu minnu faga a ye jinɛ minnu kɛlɛ a ye sajugu minnu kɛlɛ donsokɛ mana sa ɲama dɔ bɛ to so n'a sanni kɔ o kalakari bɛ kɛ kalakari o bɛ n'a fɔ ɲamagɛn o bɛ n'a fɔ ɲamagɛn ayiwa i dansɔgɔ bɔlɔturu don nana i dansɔgɔ i ni ko nana bɔlɔturu n'i y'a mɛn bɔlɔturu o tɛ dɔwɛrɛ ye ni donso ɲɛnajɛ bɛ yen i y'a mɛn i n'a fɔ donso dɔ salen o ko si bɛna kɛ ci bɛ bila donsodenw ma u bɛ don kungo kɔnɔ fan bɛɛ u bɛ sogo ja de bɛ faga walima donso ka ɲɛnajɛ wɛrɛ bɛ nana nisɔndiya ko u bɛna o bɛ ci bila donsodenw ma fan bɛɛ u bɛ don kungo kɔnɔ ka sogo faga o bɛ fɔ o de ma ko bɔlɔturu u bɛ bɔlɔ turu u bɛ don sogo nɔ ka sogo ni cɛ n'o tilara sogo fagara pewu ka na sogo kɛ ɲɔgɔn ka so bɔlɔ bɛ bɔn kɔrɔ y'an tilala o de ye bɔlɔturu o de ye bɔlɔturu bɔlɔbɔ ye ayiwa Kasimu ni question ni ɲininkali ni a diyara n ye kosɛbɛ ayiwa o tɛ baasi ye ne ko Kasimu i da sɔgɔ hali bi ne ko i kɔni ye yelen da gɛlɛyaw kan i da sɔgɔ bon ne b'a dɔn gɔniko a koɲɛw ka ca o ye tiɲɛ ye ne ko hali bi i bɛ se ka yelen da i ka gɛlɛyaw kan wa ayiwa nana i da sɔgɔ ni ko i ni ta nana halisa n bɛ se ka yelen da n ka gɛlɛyaw kan i tɛ mun bi hakili la i tɛ se ka ɲinɛ mun kɔ cogo si wulibali don nana n bɛ se ka yelen da o kan parce que hali n'a danna bɔn an ye kalandenninw y'an ma joli bɔ fɔlɔ mais an bɛ gɔniko n'a mɛnna bon vraiment an bɛ fɔliw kɛ layidu lankolon bɛ ta ye fogo la mobili ko layidu bɛ ta ye miliyɔn layidu bɛ ta ye moto layidu bɛ ta nana a tɛ kɛ dansɔgɔ hali ka don o bɛɛ gɛlɛya n'o bɛɛ dusukasiw banna bon wa e b'a jateminɛ fana an ye min kɛ kalan na kalandenw tɛ sera ka kalan kɛ tuguni o bɛɛ gɛlɛya b'an kan dansɔgɔ ayiwa o ye gɛlɛyabaw ye mais Kasimu bɛ fɛ ka dɔn hali bi gɔnifɔ i dansɔgɔ gɔnifɔ i dansɔgɔ
a jɔda mana kɛ fɛn min ye gɔnɔko la i n'a fɔ sisan ne ko a bɛ kɛlɛban kɛ wa nana o fɔra ye o awɔ donso mana kari ɲɔgɔn na a kɛlɛbana ye gɔnifɔla de ye o bɛ n'a fɔ sisan médiateur ça c'est très bien kɛlɛbanaw don voilà donc o bɛ n'a fɔ kɛlɛban ni kɛlɛban de kama ça c'est très bien ayiwa o faamuya kɛlɛban o de gɔnifɔlaw de bɛ donso nisɔndiya gɔnifɔlaw de bɛ donso ka kɛlɛw ban c'est à dire donso yɛrɛ tɛ yen ni gɔnifɔ tɛ yen awɔ ayiwa ne ko bi sumaya yɛrɛ e y'a sɔrɔ cogo di a n'a donsoya e y'a sɔrɔ cogo di nana i dansɔgɔni ko bon bi somaya ani bi donsoya nana si tɛ kɛra kɛcogo la koyi nana bi donsoya ani fɔlɔ donsoya cɛ ka jan bi somaya ani fɔlɔ somaya nana cɛ ka jan kelen tɛ fiyewu awɔ foyi t'a cogo la nana foyi t'a cogo la nana bi ne y'a jateminɛ soma wenba jinɛtigi ye ni si tɛ kelen ye mais bi jɔnni b'a bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na soma bɛ wenba ka ko kɛ jinɛtigi bɛ soma ka ko kɛ bon bibi na ne y'a jɔ e t'a dɔn min ye min ye o de nin bɛɛ n'a place nin bɛɛ n'a ka baara don tellement faamu bon gana donc o b'a yira k'a fɔ bi somaya n'a donsoya a tɛ bolo ɲuman ka kɛ nana a tɛ bolo ɲuman kan mais Kasimu ni e yɛrɛ cɛ baara sigi o a ka di e cɛ kun qualité jumɛn ka ye i ka kɛnɛ nin kan dɛ i dansɔgɔ ko ni ta ni a y'i dansɔgɔ nana ne ye cɛ baara sigi a ka di ne ye cɛ qualité min ka ye n ka cɛ baara dɔn o ye dusukɛ yɛrɛ yɛrɛ ne m'a fɔ n bɛ taa faga sisan a bɛ taa faga nana ni somakɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ somaya dɔn a b'a kɔrɔ dɔn a sigilen tɛ so kɔnɔ ka maaw tromper dɛ a sigilen don so kɔnɔ nana maaw jigiyara maaw somayara yen a sigilen don so kɔnɔ k'a tɔgɔ kɔnɔ a bɛ somaya dɔn a b'a kɔrɔ dɔn nana a ka di ne ye o ŋanaw de ka kɛ ne ka cɛ baara dɔn ayiwa an balima Nouvelle Express lajɛbaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka bɛɛ fo a tɔgɔ ni a jamu na o la gɔnifɔ Kasimu hali bi an bɛ duman ɲɛɲini aw fɛ hali bi aw dansɔgɔ aw ni ko i dansɔgɔ ni ko Halibi Nouvelle Express an filabaw aw bɛɛ folen don aw bɛɛ dansɔgɔ aw ni ko Kasimu i dansɔgɔ
Tana. Ah, ida soko. Tana. Ida soko. Ba me mauda tana. Ida soko. Do yɛrɛ b'a fɔ ko di tana fɔra ka ban dɔrɔn ko maaw ka sigi. Ida soko. Ne ko tana ni a bɛ na fɔ o ye juru gɛlɛn ye a ka fɛn nin kɔnɔ dɛ. Nana juru gɛlɛn don. Ayiwa ida soko. Juru gɛlɛn don. Ayiwa. Bari tana o mana foyi kama fo ka nana ye bɔ ɲɔgɔn na. Ahɔ. Parce que donso tɛ kelen ye o sogo faga cogo man kan. O kungo don cogo tɛ kelen ye. Bon ni tana tuma na maaw ɲɛ tun bɛ don ɲɔgɔn na. Nana juru sen gɛlɛn don. Ale bɛ na fɔ ka ŋanaw bɔ ɲɔgɔn na. O de bɛ ŋanaw bɔ ɲɔgɔn na. Ka furancɛ don ŋanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Siga t'a la. Ayiwa i da sɔgɔ i ni ko kutigɛ fɔli don. Maintenant kutigɛ fɔli. O kelen don. Parce que kana ye ta donso dɔ bɛ sogoba faga a tɛ se ka sogodennin faga koyi. Donso dɔ yɛrɛ bɛ sogodennin faga a tɛ se ka sogoba faga. I y'a faamu. Bon kutigɛ fɔli o dɔnbagaw de bɛ yen. Awɔ o sogo sugu de fana bɛ yen. Ne y'o faga i bɛ kutigɛ fɔli dɔn. Sogo sugu dɔw fana bɛ yen ne y'o faga danga bɛ fɔ yen. Sogo sugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ sogo kalite jumɛn. N'i y'a mɛn ko kutigɛ fɔli n'i ye minɛn faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ ye n'i ye mangala faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ ye n'i ye sinsin faga kutigɛ fɔli bɛ fɔ ye. Ayiwa e k'ale juru seli ta ta dɛ. Ayiwa Gorfo Kasim i da sɔgɔ i ni ko an bɛ nin ka se an ka jɛmukan a kuncɛyɔrɔ ma. O la kuma laban min b'i bolo ka fɔ an lajɛbaw ye. I da sɔgɔ. An bɛ kuma d'i ma. I da sɔgɔ. Nana kumakan laban min ne bolo o ye ka foli di a yɛrɛw ma fɔlɔ. I da sɔgɔ. A da sɔgɔ ni ko a ka teleso yɛrɛ ko Media Nouvelle Express. Media Nouvelle Express. Ka foli di a' bɛɛ lajɛlen ma. I da sɔgɔ. Ko a da sɔgɔ ani ko. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ami. Ka foli di Maliba donso bɛɛ lajɛlen ma. A n'a soma n'a doma n'a jinɛtigi. A n'an gɔnifɔlaw bɛɛ lajɛlen. An ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Dan sɔgɔ. Nana bari bɛnbaliya bara ko man nɔgɔ. Dan sɔgɔ. Nana ka foli di Nana cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen. Dan sɔgɔ. Aw bɛɛ dan sɔgɔ ani ko. Ayiwa i ni ko Gorfo Kasimu. An yɛrɛ b'i fɔ k'i barikada. Bon an ye wele bilali ma i nana anw jaabi. An b'i fɔ k'i barikada. O la an bɛ foli ta an b'a di an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa nin de tun y'a ni Gorfo Kasimu ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma Kasimuba. Sikaso yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ quartier min na o de ye Sanibugu ye. O la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma aw dansɔgɔ aw ni ko ŋana kɛnɛ sanfɛ Nouvelle Express sanfɛla la o la an b'a fɔ aw kan bɛn aw dansɔgɔ aw ni ko. Dansɔgɔ. C'est tout. Dansɔgɔ. An ko.